Вабунхор знахтели кашетайком кума эфире пацахадон телерадиокомпании или информацию рагдабун студии Часиаталина. Президент Библтан Анатолий Амавараси Федерации президент Владимир Путин набун фимбалдудзан Москве. Дуа басата президент дар зурзаста хусари растон Амавараси ахсанам кускан надама интеграции автома хусари растон социалун экономику райрасты фарсыты фадыл. В России делон информацию фарастакот кусан канцу магаска Владимир Путин набун оперативунан бардаватсан адастина да совета апына зухвангтан амайн кусагун фимбалдудзан Библтан Анатолий Мадар. На пацахады сарглавагания кусагун балцефалгатты Москве вот корт фимбалды в России Федерации хитсан ведомствата чиновник тима. Вазардын выллавын канам Библтан Анатолий ама Владимир Путин ныркай амбаланс фанзам хат. خیساد سردار خدیوک بگویت گینادی گفتاری و گادای واق در ست فنداجز ملده داستیناد فدل خیسادون کمیسر آباد. حادثه کمیسر خیدن سانو ریسپوبلیکای فندکتل داستیناد انوزاد فبرزوند در کنن. Комиссияң тәрзір той фәндажыз мәлдіні сәнті уавәрі видео цәстарды камератасы вәріні әмә фәндажыз мәлді уағавәрт қалжы тұрабәрі кәріні фарсыты фәділ. Падсахадун авто инспекции куршытыны қәстәм ғәскі республика регистрации гундиз дуәміні бәрс транспортун фәрәстәм. Машинетіні мәдзафта бірі кайуи фәсті ва гәнзіндинет тәсівзәрі ғора төвінг тілсәуге. Вэ мәгәскі фәндажыз мәлден саразын ғәві әмбәлун уавартам код шофертан авто фистек етсәвжітәндер. Для внедрения вот этого безопасного города вырос информация. Вот именно да, шикамирата, шеперекресток таяничество, вплоть до того, что вот горизонтальный разметковый, мы знак начали. Вот эту всю информацию мы должны передать в Москву. По республике или по городу? По республике. По республике. Сейчас наши безопасные города, оно и будет распространяться и на районы тоже. Фендактл әдасыз матс организации кәнені ақчақ қайттайсайу фендажыз мәлдіні сәнті көді вәрдістіуі. Ацық оттақ актуал ондар ұталын грастажым. Фендактен сәфілдәрілні сәнті кәні расты вәрнесті кәні тасыл әппіндер әвәрд нерсідісті. Вәйім афтадыр әмә бұдың қосты доментен зуап күн nəfədəttiniz. Фендактл видео цәстарды камератасы вәріні фәділ зурге бастинат əməmasın kommunikasiyada komiteti sərdar Ciguladı Xasan Banısan Kota zəğqə axəm xəxətə sarazından ənəmən qəvəqistə istər finansun fərəstəm. Для строительства этих линий связи очень большие деньги. Да, я согласен. По всей республике делаете. Если в городе делаете, то другое дело. А если по всей республике делаете, то в городе-то есть вот эти оптические линии связи у Югтелекома, у Мегафона есть, но мегафоновские, сами знаете, во-первых, дорогие и некачественные. Да. Ну, старые все. Если мы построим сети некачественные, то... خیساد سردار خدیوک بگویت گنادی بانسان کوتا زرگن امن قوگو автомобилон фендак тарастат реконструкции капитален салсакерн ама сававар махустар нақоттак ма комплексу нақдавай бацавен. Мохай мастер думен чай мешамай на дорожной инфраструктуру соответствовать канной густому на дорожный знак надо соответствовать канной именно по предназначению кем маловый дорожный знак соответствующий дорожный знак на дорожный разметка да кому соответствует канал густа андарца нишина кав. Рабат фаде бегойт генадий бахас кота цамай аппаттар зуаптатта гост доментен. И привести все в норму в соответствии с ГОСТом, который вот сейчас передо мной, там, дороги, и не только этот ГОСТ, то именно, например, дороги автомобильного общего пользования, материалы, там, дорожная разметка отдельно, технические требования к дорожной разметке и знакам. Кокойте Анжела газеты Елена Кудзейте Азамет Тата Оксана информацион равахт абун. Захал иулыстыр дар хасты вала хизылы хаст кәні вдай фун зазы. Уйцетен организации гонцаун цал хузум мазалты. Авто в России вақт цау акции кәтсені сану стырфыды бастайын хасты хадишеті қабатыр зинады фадыл филдар базунын. Димадартар кәні науат хасак жуты Оксана. Стырфыды бастуем хасты валахи сыл авдай фунза зыке хаст канавыцетан России вақт сава акции я гажуж зәрге ахамнумимам. Азы конкурсыны сану самайна дада тәсі хастун фандагыл рацыдысты ойты хайбазунуй әппәт ва Россия адам. Акцияс организации Кота телеканал Истории автома Ахсан адамун информацион агентат Россия сегодня. Ирыстон ахам билюнтан навыды стырфыды бастуем хасты я дәрза гарм кавылни рохтам. На республикай сәржитай алкамандар фадатис конкурсы хаяд райсынан. Ойнысанан әппәт информациялар базунанис акции официальный сайт yagarjus.rfl.
Дорогие друзья, телеканал «История» начинает специальную акцию, посвященную 75-й годовщине нашей победы над гитлеровскими захватчиками. Каждый из вас может снять и прислать нам 3-минутный видеоролик о подвигах ваших родных и близких в Великой Отечественной войне. Акции خواهد رایسن یابونو دواد سازای ولما کول سو ودون خواهد اشتت باسته کنن قو ویدیو رولیک کتسه ودون خوام رازوروی سبینون تای خسته بدره چی توخ کتا وید سارد اما توخ فنداجت خیم کنکورس وقت سوزن آساز دکه گم سینجا برونگ ولی خیزاو تخور زخچنر سوزسته سر ماگون دیپلوم تا اما مایدان تایی. Меня назвали в честь моего деда Андрея Гришакова. Вот на одной из редких фотографий он держит меня на руках. Я вообще думаю, что я вырос в теплых руках своего деда. Стърфа да бастион хастия тук камен нкалдрай гуран ком масарагасай чирз дخت ودونای آل کبینوتن در سخی استوری نرسم فادات فزند سقای ترخیوتنم آکسی فستیوگن اپت ورسیل در آیقسن کنن خوز در رولیک تفدست سوزست تلکانال استوریم جو تاکسانا کمریتات فاطیما تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون استرف دبستان خست خادیشت قباطر زیناد روخ نیکوزن تو کالان خست متزست خستن قمچی و دودون سیپت در بیرخات انقن بینون تایدر فستم ما سرای گرن بستم از دفتست یوگیت دی آخمد تخینوال رونه بیتی قوای خست مچیاتست و دون قسمت در بیتی قوی فرست چیات سوه که نقم موازه گاتا چیرت سوه او دو نال خاد در سقوساز داخند ستالین سرتما وی وردیز برزو ناز بلستخسن سرتا الوارس دیری دوری آل خاد در وف سناید یا فارس متا آوردیز مسن فینگ آس قوی فرون مچیات سد او دو نمتیما ناز بلستم این فارس صدا اخصایرت که گمازن الساخت آس قوی سرک سخربات نودار و ده فستما وی قوز دار آس بنات سخدک دیناد ما امت سرت وورما نودار رازرت بازاکه آخم خوز وی آرخای استرف دبسته و خسته چی خدسد و دو روخسنم تا سنوسون کننل فرون دچی خدسد ودون خسنود یافت دمیتری در میسرگاسه ارز دخل یرا گرن بستما نودار یچه سله فستما قستا یافت اپن زوخای ساویت دو سالداد استر قباطر زیناد فدل خابر تزرت دا و دوما بیت قو دبیت قو یوخای استرف دبسته و خستما آردگه خستون تاصد است آل کت خزارای در اما آوردیس اندر سرت در فلانودار قدم گسکه خوز درو بیت قو فرون مچیاتد ودون نمل خیسن مسن لیده سورن فرون استرتون من نیکمینی شرایستونه در آدم لازلت بنداری جد بندزال کازه خودتون ستمی من خدک سفارکل خودتون میسوارتوره وشران اما سگای در آس قوم سرگاسه ارز دخت ارمس در یوادی مگنو دارفد این تسیب بدر قباطر فماردست خست بدره خشت ماش استیل با چتیرتایه شخور تاییو جو تاییو چاری تاییو پلی تاییو و ما نالشدسته یه ماجر قبول تبازادی این تنیو اندر جن نیچ کمانی شال بازادی کمان در جوسودی در آمردی جه خشت کنال شد سر سخربات نودار زاغ زاکه تال معول گاسو ودمه یقوز دارزن سر تال وارتیری دوری سغدک زیناد اما فتکما چت قطویگینا بیت تعلیم کمریتات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون آخام دست بونر تسخات من نوک خبرت اینفرماسیون سلوب دارتر یکست کنه خصاصه هاتل تاور سگف زاگل نوک خبرتی ما بازونگ کنزن نگالی گجیو تیرینا استان زاغن نرادون فیلم بعد ما ایفیرم